Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o tome šta je vračbina, šta je magija i ko su vračari, mađioničari, vrste magije i šta kaže crkva za magiju i uticaj magije na prirodu, ljude i životinje. Sigurno ste čuli za vračare koji govore skidam urok, magiju, generacijsko prokletstvo, magija, garancija 100%, nasljedna isceliteljka i gatara. Zovite na ovaj broj i vaši problemi će biti uništeni u prah. Svi oblici gatanja, vraćanja, bajanja i sličnih pojava kao i magija i suevjerje u cjelini osnivaju se na vjeri kako god starih naroda, tako i danas, da se na taj način može vršiti kontrola nad prirodnim silama, usmjeravajući ih ka ispunjenju nekog željenog cilja. Ta djela, nedjela vrše ljudi, više žene sa ličnim sposobnostima da se nametnu čarobnjak, vračar, mađioničar i tako dalje, koji poznaju neke magijske formule i prizivanja, a koje prate izmjesnim pokretima ili magijskim radnjama. Sadržaj tih magijskih fraza i radnji bio je strogo određen i predavao se na naraštaj onima koji su imali sklonosti da se bave tim đavolijama. Ali prvo trebamo da sebi postavimo pitanje šta je to magija? Magija kao termin označava ritualni događaj i način ponašanja uz pomoć koga čovjek pokušava da utiče na različite situacije i objekte na koje ne bi mogao da utiče normalnim ponašanjem i metodama. Magija dolazi iz latinskog jezika magija i označava čarobnjaštvo, vračbine. Magija jeste skup obreda i dejstva koji imaju za cilj da utiču na stvarnost u okolini uz pomoć tajanstvenih sila. To su bajalice, zaklinjanja, bacanje, skidanje čini i raznorazni prateći rituali, na primjer vezivanje čvorova, pisanje određenih riječi i šema. Fenomen magije je stvar koliko je istorija čovječanstva. Ta pojava nalazi se u svim ranijim zajednicama, iako pod raznim vidovima. Magija, kao što je rečeno, ima najdublje korijene izmišljenja je i korišćena za pozitivne i negativne potrebe ljudi, nasuprot religiji koja uvijek izražava slobodnu ljudsku žeđ za poštovanjem Bogu. Magija je satanska i zbog toga u crkvi postoje egzorcisti i molitve da bi nas izbavili od magije. U ciljeve magije spada i nametanje čovjekove volje prirodi, ispravljanje vidljivih stvari kao nesavršenih, sprečavanje pogoršanja raznih pojava i počinjavanje svega onoga što je protivno želji pojedinaca ili grupe. Nerijetko magija ima i osvetnički karakter. Magija ima veze sa idolopokloničkim shvatanjima. Magijski pogled na svijet smatra da nema ni promisla Božjeg, ni bezuslovne slobode, već postoji tajna, skrivena volja, koja nevidljivo obuhvata cijel stvoreni svijet. A ljudi nevidljivi duhovi, prirodne stihije, sve je potčinjeno okultnim zakonima uticaja. A svijetom vlada onaj koji je pronašao ključ za ove zakone. Magija ne ispovjeda živo obraćanje Bogu, već dejstvo zakonitosti, očekivanje efekta od svojih rituala. I dok u hrišćanstvu duhovno savršenstvo zavisi od ličnog susreta i jedinstva ljudske duše s Bogom, u magiji su u prvom planu prisutni tehnologija i tajanstveni ritual. U magiji je glavno da ritual bude pravilno obavljen. U tome je kardinalna razlika između magije i crkvenih tajni koji ne mogu da pomognu čovjeku bez njegovog živog odnosa s Bogom. Pored naizgled ispravno obavljenje obredne strane, recimo tajne pričešća, čovjek može da se ne pričesti Hristom, pošto se ispostavila da nije dostojan pričesnik. Djelovanje crkvenih tajni na hrišćanina direktno je povezano s njegovim ličnim unutrašnjim stanjem, u njegovim ličnim odnosom prema Hristu. U magiji ništa od toga nije važno. Obavio se ritual, povjerovao u njegovu efikasnost i ništa drugo se ne traži. A magija i paganstvo. Magija je po svom unutrašnjem biću sastavni dio drevnog paganstva. U paganstvu se ispovjedava politeizam, mnogobožstvo. I dok božansko otkrivenje svjedoči o Bogu koji je iznad našeg stvarnog svijeta, u paganstvu su bogovi samo dijelovi materijalnog svijeta, kao što su njegovi dijelovi nebeska svjetila i zvijezde.
Ovi bogovi su po paganskom shvatanju isto tako ograničeni, zavise od sudbine i raznoraznih preokreta. A to znači da se njima u određenom smislu može upravljati. Magija se obraća nevidljivim duhovima, ovim malim bogovima, bliskim ljudima, ali se obraća i s ciljem da ih primora da služe čovjeku u ostvarivanju njegovih zemaljskih interesa. Da li uopšte postoji magija? Arhimandrit Haralampije Visolopoulos u svojoj knjizi Da li postoji magija piše o svjedočanstvu čovjeka koji je svojim očima vidio ritual koji je izvršila jedna vračara. On govori, nisam vjerovao vračari, pa sam odlučio da se svojim očima uvjerim. U ponoć otišli smo na napušteno mjesto. Rekla mi je da stanem, a ona je produžila. Vidio sam da se zaustavila i da se svukla. Prizivala je demone. Čuo sam čudan pišteći zvuk koji je postao sve jači. Tada su se pojavili sa svih strana crni psi i mačke. Bio sam uplašen, demoni su stigli. Sada nešto o religiji magije. Religija magije ima mnogo bogova i boginja, a također i svoje rituale i svoje sveštenstvo. Sve ovo je detaljno objašnjeno u satanističkoj Bibliji. Svaka magijska grupa treba da otprilike ima isti broj muškaraca i žena. Za vrijeme svakog punog mjeseca specijalni rituali se održavaju. Ovi rituali se završavaju seksualnim orgijama. Prvo zato što se seksom moć individue pojačava. Drugo, zato što se tada ujedinjuju. Treće, oni vjeruju u grupni seks. Četvrto, jer satanske žene postaju trudne i rađaju nove satanske sluge. Sada nešto malo o satanističkoj Bibliji. Satanističkoj Bibliji magije, koja se također naziva Salomonik. Prvo što je treba iznijeti o satanističkoj Bibliji je to da u njoj nema razlike između bijele i crne magije, između dobre i loše, između muškog i ženskog. Čak se i dodaje da mađioničari ne vjeruju u đavola, tako da mu ne služe. Mađioničari pokušavaju da uvjere ljude da u stvari oni koriste samo dobru magiju, odnosno da čine samo dobro. A da nema smisla nanositi nekom štetu jer se zna da će se ono što se radi drugome vratiti 3 puta toliko onome ko to čini. Sada nešto malo o magičnim aktivnostima. Magične aktivnosti se mogu podijeliti na 2 vrste. Prva je imaticiona magija, a druga je infektivna magija. Princip prvi je da slično prouzrokuje slično. Kod ove vrste magije se smatra da je materija povezana, pa čak i kada je odvojena. Pa su, na primjer, koristili vodu da bi prouzrokovali da pada kiša, odnosno prosipali su vodu, imitirali grmljavinu koristeći bubanj, ili bi imitirali lovce na određenu životinju da bi imali dobar ulov u pravom lovu na tu životinju. Drugi princip je princip efektivnosti, odnosno koristili bi nešto što je bilo u kontaktu sa nekim i radili ono što bi željeli da mu se dogodi. Na primjer, ako bi htjeli da neko umre, koristili bi njegovu kosu i palili je. Poznati su 2 vrste magija, bijela i crna. Pomoću crne magije postići nešto štetno i pogubno za drugoga. Metodi i izvorište njihovo su potpuno isti. Savez sa đavolom, ali im se ciljevi razlikuju. Magija pretpostavlja znanje nekih određenih vještina, miješanje karata, gledanje u dlan, šolju, gašenje, ugljevlja i tako dalje. Ko se time bavi, on je u službi određenih tajnih prirodnih i nadprirodnih znanja. Teži ispunjenju nekih određenih potreba koje su u vezi više sa đavolom nego sa Bogom, iako pritom oni često koriste i neke sveštene predmete, krst, ikone, svetu vodicu i tako dalje. U suštini Bog u magiji nije prisutan. Pomoću bijele magije nastoji se postići nešto što se želi. Na koji način se sprovodi ova magija? Hristovi sveštenici kroz svetu tajnu sveštenstva osvećuju vodu. Kada pijemo ovu svetu vodu, pijemo blagoslov, blagodat Božju koja je u vodi, to jest u materiji. O drugim riječima, blagodat Božja i njegov blagoslov se prenosi kroz materiju. Nešto slično se dešava na strani đavola. Njegovi sveštenici, čarobnjaci, blagoslove materiju kada koriste magiju. Kroz ovu materiju satanska energija se prenosi na ljude. Ovi materijali se koriste za magiju. Nokti, igle, jaja, sapun, ulje, male figurice, kosti, zemlja sa grobova i lobanje, ljudska i životinjska krv. Ženske stvari za higijenu. I što je najgore, i sveto pričešće. Sada nešto o utjecaju magije na prirodu.
Čarobnjaci su sposobni da učine štetu svuda. Zbog toga su naši preci postavili krst usred njive kao oružje protiv zlih duhova. Čarobnjaci mogu da naude i životinjama. Demoni su natjerali svinje da skoče u vodu i da se udave. Vračari mogu da urade isto i da ubiju životinje. I sada nešto o utjecaju magije na ljude. Navešćemo sad jedan primjerak. Umjesto da se obrati Bogu, jedna žena se obratila đavolu da bi zadržala svog muža uz sebe. Molila je vračaru da veže njenog muža za nju. Vračara je napravila malu figuru od voska koja je izgledala kao njen muž. Onda je uvalila u krila slijepog miša i prizivala Satanu i čudo se dogodilo. Da, zaista poznati su i slučajevi kada su se muževi vraćali svojim ženama zbog demona ubica. Drugi primjerak je, pretpostavimo da neka žena želi da se neki muškarac zaljubi u nju. Ona odlazi vračari koji je u tome pomaže. Treći primjerak je, na primjer, preventuje preljubu. Četvrta je, na primjer, liječi bolesti, a i mnogo toga. Sada je naravno i pitanje koje treba da postavimo, ko su vračari? Mađioničar, vračar, vračara, mag, veštac ili sveštenik religije. To se odnosi na ljude koji obavljaju svešteničke obrede te takozvane religije. Za vrijeme starih Helena ovi ljudi su išli svijetom i nudili svoje usluge, a pogotovo rimskom društvu. Neobrazovani ljudi su ih rado prihvatili, a nakon njihovih obreda uspijevali su da se probiju na visok položaj u rimskoj vlasti. Sa druge strane, oni koji su imali neko obrazovanje su ih odbacivali i klonili ih se. Zbog toga su obrazovani ljudi nazvali magijom to što oni rade da bi definisali njihove obrede i zlo koje je kroz njih dolazilo. Sa nastankom hrišćanstva magija je dobila naziv sujevjerje i smatra se smrtnim grijehom jer se kroz magiju i te obrede priziva đavo. Tako da je došlo do teološkog konflikta u kojem je na jednoj strani bio Bog, a na drugoj đavo. Zbog toga su mađioničari i slični bili proganjani i od strane religioznih vlasti, ali i od strane građanskih vlasti. U doba srednjeg vijeka kazna koja je bila izricana onima koji se bave magijom i sličnim stvarima je bila paljenja tih ljudi na lomači. Svaki čovjek koji se bavili magijom može da prouzrokuje posjednutost demonom, kako sebe tako i onih koji prihvataju te rituale. Tokom istorije magovi su se adaptirali i koristili lijekove zajedno sa ritualima. Kod manje razvijenih društava obrede magije su izvodili uglavnom stariji magovi koji su bili i čuvari znanja. Dok je kod malo razvijenih društava magija postala profesija, pogotovo lukavih ljudi. A neko ide kod čarobnjaka, astrologa, vidovnjaka i ako mu kaže da je pod magijom, neka zna da je to laž. Lažu da bi uzeli novac. Ako odete kod čarobnjaka, lagaće i vas da bi vam uzeli novac. Nema ljudskosti kod ovih čarobnjaka i njima sličnim. Oni gaze preko svega, a jadni ljudi idu kod ovih lažova da bi našli rješenje za svoje probleme. Ko usmjerava magijom? Znate da čovjek ne može da kontroliše Božju silu. Gospod nije neki službeni duh kome treba ukazati gdje da usmjeri svoje dojstvo. Možda ćete upitati ko magovima daje slične mogućnosti. Odgovor je jednoznačan. Đavo. Njega nazivaju ocem laži i zato nije ni čudno što oni radi iskušavanja čovjeka predstavljaju mnoge stvari u njemu potrebnoj svjetlosti. A pošto se mali broj ljudi saglašava da se bavi magijom, znajući da je ona plod nečastivog, onda se pojavljuje pojam kao što je bijela magija. Šta piše u Bibliji o magiji i koji je stav crkve? U Svetom pismu magija je pažljivo razmatrana, pogotovo u mnogim knjigama Starog zavjeta u kojima se ozbiljno govori protiv magije. Bog je Mojsiju uputio veoma kažnjavajuće riječi za Izraelce koji se bave magijom, kao na primjer da ni jedna vračara ili vještica ne smije da ostane u životu. Istu kaznu Bog izriče za sve koji su na bilo koji način povezani sa magijom. U Novom zavjetu o magiji se potpuno isto misli i smatra da je magija demonska aktivnost, a svi oni koji su povezani sa tim zaslužuju oštru kaznu. U Novom zavjetu vidimo da su apostoli bili protiv magije i da su se borili protiv mađioničara i vračara jer su oni mnoge ljude odvraćali od prave vjere. Oni koji su se bavili čarodejstvom i astrologijom sakupili svoje knjige
ispalili pred svima. Biblija kaže da sam Satana uzima oblik angela svjetlosti i zato i njegove sluge primaju vid sluga pravde. Sveti oci crkve smatraju magiju smrtnim grijehom. Sveti Jovan Zlatoust kaže da je magija čisto satanska energija. Sveti Vasilije Veliki smatra isto kao i sveti oci crkve. Sveta crkva ne samo da zabranjuje bavljenje magijskim radnjama, gatanjima i vraćanjima bilo koje vrste, nego i propisuje oštre kanonske kazne za one koji se bave tim nedozvoljenim zanatima. Isto tako crkva je veoma stroga i prema onima koji vračarima odlaze i od takvih pomoć traže. Oni koji odlaze i traže pomoć od vračara, vidovnjaka, maga i tako dalje za zadovoljenje neke svoje želje ili strasti ili ih primaju u kuću sve radi takvih radnji, crkva prema 83. pravilu Svetog Vasilija Velikog osuđuje na 6 godina odlučenja od pričešća. Dok prema 65. pravilu istoga svetitelja, vračari, gatari i svi koji im odlaze potpadaju pod epitimiju predviđenu za ubice. To je 20 godina odlučenja zato što ovi kao i ubica kroz prozivanje demona i magijske radnje nastoje da nanesu štetu zdravlju i životu drugoga. I drugi kanon, to je 61. kanon Trulskog sabora, 36. kanon Laodikijskog sabora i niz drugih predviđavaju uglavnom slične kazne. Među njima je najstrožiji 3. kanon Svetog Grigorija Niskog, brata Svetog Vasilija Velikog, koji sve one koji se bave raznim magijskim radnjama ili se koriste njima izravnjava sa onima koji ne vjeruju Boga i na njih nalaže epitimiju predviđenu za one koji su se dragovoljno odrekli vjere Hristove, apostate. To je potpuno odlučenje od crkve, kajanja cijelog života, a pričešće im dozvoljava samo pred smrt. To je taj stav crkve kroz vijekove. Ako je danas negdje drugčije pa se mnogo što toleriše, to je znak ili nedovoljnog poznavanja stvari od strane našeg sveštenstva ili manjkavost revnosti u očuvanju čistote naše svete vjere pravoslavne. Magija u današnje doba. U našem savremenom dobu magija i astrologija su postali socijalna epidemija i način sticanja materijalnog bogatstva. Velike prodavnice širom Europe imaju specijalna odeljenja koje prodaju magične stvari, kao na primjer loptice zlog oka, specijalne svijeće, ulja ljubavi. Neko bi mogao da se zapita kako to da magija i njeni služitelji opstaju i šire se čak i danas tolikih progona magova i vještica tokom vijekova. Magija drevna, ona je popularna i danas jer ljudi nisu zadovoljni sa svojom religijom. Nažalost, odnos nekih hrišćana prema crkvenim tajnama je također magijski, kada se krštenje, pričešće, vjenčanja i ostale tajne shvataju kao sredstva za zemaljsku sreću samo zbog toga što je obavljena radnja. Čovjek se krstio i zaštićen je od svojih iskušenja. Ako si se pričestio, nećeš bolovati. Ovako si se vjenčao, izbjeći ćeš razvod. Smatra suvjeren čovjek s magijskom sviješću. I on često ne sumnja da se, iako je možda aktivan borac protiv čarobnjaka i magova, nalazi u vlasti okultnog pogleda na svijet. Magizam se, na primjer, ispoljava u frazama kao što su krsti djecu, ipak će manje bolovati. A ako ih još nisi krstio, nikome nemoj dozvoliti da priđe djetetu, ureći će ga. Upali svijeću i položit ćeš ispit. Obavezno uzmi bogojavljansku vodicu, pomaže protiv uroka. Odnosno magizam se ispoljava onda kad čovjek zaboravlja na Boga i oslanja se samo na vidljivi ritual, koji kad se kod duhovnog očigledno očekuje zemaljsko i merkantilno. Ovo se dešava i onda kad se pročitano molitveno pravilo doživljava kao garancija za sve moguće uspjehe, kao izvjestan zalog koji duhovne sile obavezuje da ispuni sve tvoje želje. Čak i bogosluženje u hramu neki doživljavaju kao nešto magijsko, kao neko dejstvo ispunjeno starinskim ili malo shvatljivom estetikom, koji samo po sebi čovjeku daje nevidljivu snagu. Hrišćanin treba da ima na umu. U molitvi je glavno samo opštenje s Bogom, koji zna kako da se uredi čovjekov život. Njemu povjeravamo svoj život i uspjehe. A u svešteno dejstvima u hramu čovjek svoju dušu uznosi Bogu, a Bog gleda na srce i zato daje blagodat srazmjerno sa živim obraćanjem čovjekove duše Bogu. Noć vještica. O noći vještica sam napravila već jedan separatni video, link možete da pogledate ovdje gore. Da nastavimo dalje.
Neki smatraju hrišćanstvom jedna vrsta magije. Neko bi mogao prigovoriti da se i u religiji često nalazi nešto što bi, bar s polja gledano, moglo da liči na elemente magije. To može da bude tačno, ali samo na prvi pogled, jer sve ono što se u crkvi koristi i što vjera dozvoljava ima sasvim drugi smisao. Tako recimo nasuprot raznim amailijama koje su u magiji uvijek prisutne, u hrišćanstvu imamo časni krst i ostale svešne predmete koji imaju čisto duhovni smisao jer njihovo blagodatno dejstvo ne zavisi od ličnih vještina i sposobnosti sveštenika, niti se ikada koristi za negativne ciljeve. Oto da je crkva sudila i osuđuje bilo kakav vid magije ili tajanstvene vještine, predskazanja i sujevjerje. Takve pojave se smatraju nehrišćanskim i lišenima blagodat. Magijska projavljivanja nemaju nikakve veze sa bezgraničnom ljubavlju i promislom Božjim, koja se projavlja bez razlike prema svima i nije iznuđena ni od koga. Magija znači ropstvo, dok viši stepen religije ili vjere označava slobodu. Nakon svega rečenog, treba znati da su oni koji se bave magijom sluge satane i oni tvrde da mogu da vežu i razreše ljudske duše koristeći svoju moć. Često ove satanske sluge nose sa sobom ikone svetitelja da bi obmanuli ljude koji su obično prostodušni. Tako da se pazite ovakvih ljudi i izbjegavajte odlazak vračarima. Ako trebate pomoć, otiđite vašem svešteniku, vašem duhovniku, jer on će vam zaista pomoći. Nadam se da sam u ovome videu mogla da vam objasnim kako je opasno vršiti bilo koju vrstu magije i da to uopšte nije hrišćanski. Znam da je malo potrajao ovaj video, ali mi se vidimo uskoro u sljedećem. S Bogom, amin.